Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahdatanal masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para kesembaan, wa nakhussu bidzikri wa ta'zim ajunan simulja Kiai Haji Fathullah Zaini, ajunan simulja Kiai Haji As'adi, ajunan simulja Kiai Haji Ahmad Muslim, ajunan simulja Kiai Haji Syafiq, ajunan simulja Kiai Asnawi, ajunan simulja Kiai Haji Abdur Rashid, sareng sedaya para kiai, para guru, senyuun saporah tak kobasa abdina, cabisaki asma agung tong setengah, namun tak ngurangi rasa takzim abdina deka beliau sedaya. Jam'iyah Hadrah Al-Banjari As-Sofah, sareng sedaya jamaah sebadan kula amul ja'aki, sahibus sa'adah was surur, yang berbahagia sesepuh saudara simulja Kiai Haji Mahmudi sekeluarga ika dinto, juga yang berbahagia seanum simulja Al Ustadz Ahmad Kholis sareng Ustazah Ummul Khair sekeluarga ika dinto sebutan kula amul ja'aki, sedaja para rabu bala tangga tamu undangan sesami rabu saat semangken sesedajana beten gaula amul ja'aki, samuka beten gaula ajunan sedaja etetiakia kabula seongku emul ja'aki sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari dunya kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, nengi siang menjelang sore saat semangken beten gaula ajunan sedaja ekarsani sareng Gusti Allah bisa areng-sareng rabuh nengi tempat kak dintoh, sanaus nengi compok bang sebang, banyak kafarduan, banyak kewajiban, namun sedaja etinggalaki cuma kaangkui apareng kabungaan dek katuan rumah eka dinto, samuka barokanah beten gula ajunan sedaja rabu mapunga tuan rumah muka etetia ke jalan beten gula ajunan sedaja ros-terosan papunga sareng Gusti Allah dari dunya kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam samuga tetap eca bisa kia dek keajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para ajunan sebeten kula muljaki Ki Puru, Ki Haji Mahmudi, katen kula apareng oning, apareng oning anu kak dinto ke niat acara kak dinto. Ti cepon dewuna beliau acara samangkin nikah eniati beda dua. Sepertama kaangkui norok bunga torkumpira atas beberepon Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samuga rasa kumpira si ampon areng sareng eca bisaki dak ka Kanjeng Nabi. Muka eta tia ki sabab badan kula ajunan sedaja jugan eka kumpira sareng Kanjeng Gusti kaangkui areng sareng eka polong nengi swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Niat nomor 2, beliau adebu cek teronah ngampong doa barokah dek ka para ajunan karena alhamdulillah nengi tengah-tengah keluarga kak dinto ampon kaparengan nikmat selangkong agung aropa potra lake dari pasangan Ustadz Ahmad Kholis sareng Ustadzah Ummul Khair saya parengi nyama Nisyat Nuruddin Kholis. Samuga barokah pandua ajunan ananda Nisyat Nuruddin Kholis sareng Gusti Allah yang katerjatah ibadat tina kana lake sesoleh taat deka Allah dan Rasulullah ngabekteh dek ka guru sareng orang sepoduana kong langkong bisa nirae dek ka agama ban bangsana. Amin Allahumma amin. Insyaallah manabi tak kaleb arte dari nyama saya cek ka aki dek ka anak nisyat kak dinto dari nasyato artena semangat keteh semangat. Nuruddin ki gak dinto cahayana agama. Kholis ki mungkin sambungaki dek ka orang sepona namun artena bisa sebersih otaba seikhlas. Di Nisyat Nuruddin Kholis bisa emaknai nak kana sesemangat seteti cahayana agama seandi sifat ikhlas tor bersih. Samuga sesuai kalabannya mana bisa neraih dek ka agama gak dinto. Amin Allahumma amin. Nah para ajunan sebetan kula muljaki karena semakin beda 2 acara maka acara si pertama maulid dan kula cuma sakater nyampai yaki sakoni bisaos karena anika pernah sampai yaki sareng kuruh dan kula ke Haji Toifur Ali Wafah. Umpama nengi dalam acara maulid kak dinto sareng tuan rumah esa diai pese esa diai obang maka caepon debu banyak di dalam kitab dalam Nikmatul Kubroh juga badah kak dinto manabi bada obang lakar eniati mulot maka obang kak dinto paling sekoni andi telok manfaat. Ponapa manfaat sepertama manabi obeng muloden sanausah cuma saibu punten tak ngolati nilai ya kodu 100 kodu 50 punten sanausah saibu Qur'annya ma obeng maka manabi campur kalaben obeng sebade compok sae esabe dompet esabe nengi lamari esabe nengi laci sepenting Qur'an campur obeng moloden kalaben obeng-obeng selain maka sepertama waqa'at fihal barokah insyaallah obeng-obeng selain bekal ebadati obeng sebarokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nomor 2 wala yaftaqiru sahibeng senekuan obeng mulot insyaallah tak kira fakir odikna punten. Amin Allahumma amin. Nomor 3 wala tafrugu yaduhu ben orang senekuan pese mulot tak kira pernah kosong dari pese bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban barokana
mantina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti eman artinya mun andi obeng moloten gak dento kaemani. Dan kula pernah madepak carita gak dento benten kula iulangah. Beda orang compok nyamana Ustadz Khozin. Acarita katen kula. Andi obeng molot 20.000. Karena Ustadz Khozin nika ngajar atau mulang nengi Habib Ali Zainal Abidin Darut Tauhid nengi Sumenep. Di saben are Salasa mangkat dari Compok ka Sumenep. Palemana dari Sumenep dapatkeun parsanga bensin gak bisa ampun lep-keleben. Artinya ampun tade bensin lah. Di akhirnya masuk ke pom bensin. Sedeng etengku gegep kasanga mak PC sobung. Akhirnya ingat cek bade PC moloten isabak nengi dompet. Buka nengi sadel badauku. Keng sampuna buka cuma kare PC 20.000 ke mana ka? PC moloten kene katung. Akhirnya orang ngamang kemanguk. Arya eka beli bensin engkau tak andik PC mulot boleh bekto kini kamu mulotin ki abit ki tapi tak eka beli bensin masa esodoge kalegung diposang antara eka beli bensin tak andik PC mulot pas mereka panikah mau eka beli bensin engki mana eka beli bensin tak andik PC mulot mon PC kena ke bakun itu ku masa autang ke pom bensin jadi akhir ampun dinara kok buat nasi penting lah tak aniat ke angkui mata ada besi molot tapi ada karena darurat dan kok yang kuya saja ya ampun entar ke pom bensin esyaki 20.000 ya ampun Ustadz Khozin ampun apa ma abit sakeca bektona ampun seneku anu bensin gak bisa sedeng mama soa beda mobil berna celeng Avanza dimin sing agungi ke Junaidi nyabakan. Nah ke Junaidi nyabakan ini kan dimin Tat Khozin pernah ngajar kasak dimin. Keng ambu polana compok ampun banyak tugas. Ampun apa mak ke Junaidi ini gak ada budak ke pom bensin kan kasih aja. Anu pak posae. Tinggal panyitong bensin kaula bensin mobil. Alhamdulillah tak luang 20.000 bensin molot. Jadi aneka cerita kaden gula. Apa yang uning beliau kaden gula. Ampun ke dan gula arasa aki andi obang moloten tak paluang ben Gusti Allah. Di kores penting yakin. Karena manabi orang tak yakin tak bisa kita. Di muka-muka obang moloten gak dinto saya beda tekuk badan gula juan saja. Muka-muka pada tengah PCC banyak barokah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nah para juan sebadan gula amul jaki ngereng mangken sakoni badan gula junan saja ngaji tentang masalah anak saya pareng ngaki Gusti Allah dekat keluarga gak dintoh torjukan saya pareng ngaki kabupaten kula juan saja. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Saya pun debuna Gusti Allah saya ngamaturana sengkok maka luar dek kabekna kabi manusia dari rahim ma ebuna bakna la ta'lamuna syai'a dalam keadaan tak tahu apa-apa. Di caipun Gusti Allah senyipta badan kula junan saja badan kula lahir katunya dimin dalam keadaan tak oning napa sama sekali. Kosong, tak andi ilmu sama sekali. Jadi artinya mun pas tolos etina tak entar dek orang yang seandi ilmu, tak ngaji, maka otomatis badan gula tak kira uning napa betul. Di makana karena aba lahir katunya dalam keadaan tak andi ilmu, maka muntero andi ilmu, eki kotu entar ngaji. Nah para ajuan sebadan gula amul jaki, lamba ban Gusti Allah eka kebaik gambaran. Orang mun tak andi ilmu nika posang. Pasera gambaran pertama nyamun sapora. Engki gak dinto terjadi dek kapotranah Nabi Adam si anyama Kobil.
Kobil gak dinto andi ale anya mahabil. Totor lekasa nika lanceng cari tanah ale nanika epate musuh kakakna. Ben kobil nika pate saengkeuna saamponna mate jenazahna alekna yakni habil nika jenazahna nika ben kakakna nika ben kobil hutong nangibuna. Hibu ajaran taoning cek pakama. Artena ebokto kebaneka tak andi ilmu, tak andi pangauningan mun orang mater pa berem taoning buta. Atanya langsung ke bapak naga Nabi Adam tak kok karena alekna mate gara-gara epate musuh kakakna. Saengkeuna alekna kuwi hutong. Hibu ajaran abit kan. Beni sare dua hutong. Taoning kacarana. Akhirnya karena bukto kebaneka taoning ka ilmu na mayyit cek pa berem akhirnya Allah ngutus engki gak dinto al-ghurab. Ghurab gak dinto deng-deng. Nah, deng-deng kebanika ben Gusti Allah ekerem lakar kangkui apareng uning, apareng ilmu dek ka kobil kebanika. Napa sih terjadi? Jawaban dalam Al-Qur'an dikacarita aki. Deng-deng kebanika dueun atokar. Saamponna tokar ternyata deng-deng setonganna mate. Nah, ebek to mate, napa elakoni deng-deng seodi? Yabhathu. Ngale dek ka tanah saya kale pas mereka banika saampuna pun delem ekutek ben sokona kan deng setongan nasi maten ekutek pas masuk ke dalam pas etampen ngucak se kobil bekto ke banika duh palangungku sengkok mak pas sengkok manusia kala kadeng deng jadi ya tahu cara ngubur ki orang mate ternyata pendem ke dalam tanah. Nah, heras ampun aku panika buru pas ngale tanah pas jenazah nalek nak ketoi bendem. Jadi jak saking ada ilmu nika, ada pangauningan ngi pakune gutong ke nika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya nika pangauningan si pertama abek beten kula juan saja kak dinto odik nengitunya dalam kabadaan tak andik pangauningan sama sekali. Nah, saengkeuna badana Al-Qur'an etoronaki ma oleh teti ilmu, teti imam. Jadi pemimpin saya kena abak ni kakutu makmum dak Quran. Nah mangken katibun apa debun Al-Quran aneka mangken saya aji. Nah para juan sebutan gulamul jaki Gusti Allah debu katika dinto. Jaipun debuna Gusti Allah nengi dalam Al-Quran wabtagi fima atakallahu darul akhirata al-ayah. Jaipun debuna Gusti Allah nika aropa aki didikan ka Kanjeng Nabi Muhammad wabtagi nyari ya bakna fima atakallahu dalam sakapieuna apa seela era cikyaki Gusti Allah dak kabakna nyari apa napa ad-darul akhirata sare kaangkui kabungaan akhirat. Jadi aneka ilmu kabupaten kula juan saja napa abisaos seteti nikmat dari Gusti Allah dak kaaba monoro ilmu na Gusti Allah separanya ki Kanjeng Nabi anika kunaaki kaangkui kabungaan akhirat. Pertanyaan nasa makin. Tak kunagia kaangkui kabungaan dunya misalkan. Maka ten kula jawab nyon sapora. Apa napa ben Gusti Allah mak epakon kaangkui sare kabungaan akhirat karena kabungaan nengitunya sobung si sampurna sama sekali. Sobung. Anapa mak sobung? Situng. Dunya gak dinto tak masuk bumi gak dinto mun pas aba odi nyare kabungaan nengi bumi nyon sapora bumi gak dinto tak aman punten. Contoh cek bumi tak aman tak usah jauh-jauh malam rebu ki buru nih pada oning saja sakonik ben Gusti Allah yondu banyak kuek ke gak dinto punten kayak teh compok kaula kan parpana bade podai waktu kebani nelpon orang sepo bini dari compok sambil mular. Berem mabuk na cong. Area buat na pinter di keluar kapi dari anu. Bodoh si atakbir, bodoh si acereng, bodoh si atobat. 10 detik pera ikun entu sakon. Nika bumi nika. Ampun aku waksa saja. Pada atobat kapi. Aneka si saria kabunga aneka anja tak bisa tak sempurna puta. Aneka ki pendenan ki. Gempa otabelen tu sebab raja kau TV arah saaki. Kau lambat tahun 2006 odik nengi Jogja. Pernah terjadi gempa tak ada baksa menit pun. 50 detik.
Kan saya buru 10 detik berarti. Nah ketika 50 detik nambah 40 detik berarti. Kau le keluar ngabas dek ke hotel beda hotel Safir nyaman. Rempak atau bagian leereng. Cak wonten kau le ada napa-napa paling ke panika. Cek 50 detik jam. Ternyata budi-budi bekto kau le ngiding kabar gembaning Jogja nikah ternyata saya mati 6.000 orang gitu. 50 detik 6.000 orang gitu. Berem 4,5 jam. Tahu tak benes satu dia. Anika si Esarian itunya coba. Nyari kabung anika anja, oh rogi panjenengan, rogi. Umpama ki panjenengan aku bung korajo umpamana, geluna. Pas ide tengi pana segi guru misalkan, jak 2 menit misalkan, oh bus panjenengan. Oh bus. Anika si Esaria, sakit cek odi. Di makana rogi, mon panjenengan nyari kabung aneng itunya tak sempurna punten. Pon, ia besaki dari kabadan alam. Saya nomor 2, ia besaki dari kabadaan manusana. Beten ku lajuan saja. Mun nyare kabungan nengi odik nengi itunya rogi kan. Ana apa polana? Karena manusia beten ku lajuan saja. Odik semakin tua anika benih semakin sehat punten. Ya pun dalam Al-Qur'an semakin mbak ne palanjang umur nunakishu ben ko balik oleh pada musuh baji. Ki umur 30 40 sehat. Bila ampun lebat dari kepanika kabudi pada musuh baji si asal andik kiki au bengol pole kan mungkin apa ingki tak medik ka jagung ampun karas pun tak medik ampun beli boleh men Gusti Allah sedimin pak polo ki ora santak kayak itu kabudi ampun arangkak boleh kayak itu tak kelar ampun aneh kasih sarian itunya gitu rogi. Jadi kabadaan abak ini pun tak bisa pun. Artinya eki betul aja mula bener tambah nyaman. Ampun ngaronyo toju ampun tak nyaman. Sakecek nguncur. Sakecek pun kayak tengah. Jadi mun pas nyare ning itunya kalero. Makanya ben Gusti Allah balai Allah nyare itunya. Engko andik kenengan. Senengi kenengan jeria bekna parengi nyaman nikmat satrosa edi sak tada lendu. Edi kamma ke panika ning akhirat si anya mana swarga. Muga-muga saja nanti ahli swarga Allah Subhanahu wa taala. Mun swarga para junan nyun sapora. Orang kakapi rata-rata swarga ni ka umur 33 tahun. Misalkan atanya mak 33 tahun lakar Allah nakdir umur 33 tahun nikah pak Nabi Isa yang kat di atas langit. Sehingga nabi Gusti Allah sakabieunna orang ahli swarga tak masuk ke surga kecuali dalam keadaan umur 33 tahun. Ben kepanika tak tahu boleh pun saking nikaan pun. Bahkan jawaban sebagian riwayat tambah are atambah genteng si lelaki. Sebini tambah are atambah ratib. Tak pada bening itunya punten. Itunya nikah tambah abid tambah kero. Atambah gelembir jo. Nikah si sari aja. Rampun nyari kasar. Nyari ke akhirat pun. Panjenengan muntra oni nganyon sabora nih sering ten kula mada pak kata nih pak lima kenengan Kanjeng Nabi ini kalakar adidi para sahabat setuju nak itu didik saya hartana ben jiwana lakar epakon ben Kanjeng Nabi supaya iparup akhirat iparup swarga mak ten kula matur iparup swarga karena lakar beda jaminan dari Gusti Allah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya sing Madura na orang-orang nyabekan timur, orang Taman Sare, engkok Gusti Allah bekal meleh dek ka bekna tibi walaupun bekna ria laki atau bini asalkan andi iman, apa bekna sik bakal wara hartana nyabana bi anna lahumul jannah engkok si mulia kalaban swarga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di makana ben kanjeng Nabi itu beri semangat nisyat ya sesuai kalaban nyaman. Parengi semangat sahabat guna aki hartana nyabana beli jual ke Gusti Allah kalau ben swarga. Situng contoh nih nyawan sabora. Beda setong orang nyamana Handolah. Handolah nih ka kibak cuba nyawan sabora bak cuba. Tak paju bini punten. Nyari-nyari aki ampun tak paju punten. Akhirnya kanjeng Nabi ini akhirnya kanjeng Nabi jadi pangada. Karena pun pangada na kanjeng Nabi, ini sahabat sengkah senolak akan.
Akhirnya totor lekasa beda orang andi anak ratin karena kanjing Nabi si alamaraki akhirnya ben orang kebenar kayak bagi pon akhirnya pak kabin sareng kanjing Nabi hamdolah nikah andi bini ratin mangkian pun perak bunga jadi pon dalam riwayat nyon saporan iki kan ponnya mana pun sah halal iki kamal mana yang kui kewajiban aja jadi pon dalam riwayat pak arpana beda ya tas ya tasana si bini mak pas beda ologan nengi luar. Hayya alal jihad itu jangan makan tol. Tore pakon ben kanjeng Nabi perang satu jona orang Islam. Kae ding ben hamdolah nih. Napa saya lakoni? Aloncak kan itu. Dari bina kan. Pak nara lakon kan itu. Aloncak. Tore peker. Umpama tebak ka orang kanje berumah kira-kira. Cek pak naman nyaman kan. Pas ya ajak perang. Perang benih kalakuan nyaman guys. Kalakuan berat gitu. Neraginya apa mun tak palang gitu. Ani ka ben hanto lang itu langsung aloncak dari bina kasa kalak kalampi perang gitu. Kalak pedang mangkat. Iki mate gitu. Dan peperangan gitu. Ampun pun kanjeng Nabi soro sare ka sahabat. Sampun sare tak kerjet sahabat karena handola nikah mayyita persis pada ben orang empun lastari pandi. Mator sahabat kanjeng Nabi entare ben kanjeng Nabi tak kerjet kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi ada bu gasilul malaikah aduh hamdolah pandi malaikat ya ben kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi ada buka sahabat coba tanya aki kasih bini apa lalakonna hamdolah sampai pandi malaikat oke sebini abada apa renguning ka kanjeng Nabi kini ka gila bade atasana kaula kita sempat mandi belekatan ada bu kanjeng Nabi subhanallah berarti handolah junub kian tak sempat mandi malaikat engki mak bisa pekena handolah pana ke panika uning Arya lakar kanikmatan datang bini kanikmatan ratin iya keng dunya nengi dia tak kira abid bekal kerok nah engkok nyari nengi swarga pokok bisa dari pokok jadi akhirnya mangkat gak itu ya mentebak kanja kita kapangkeng kita padeng bolan saya padeng dunya nikah aja bolan nikmat saya kanja si padeng akhirnya tak padeng di makana pun kanjeng Nabi ya ajak paringi semangat Allah jak jalan nengi dunya buktena kanjeng Nabi ini kanjeng sapora mun lakar kanjeng Nabi nikah tero sokia itunya tero senengah itunya lambak kanjeng Nabi ampun tak kira beda orang sokia kita kanjeng Nabi betul jak malaikat Jibril setoron itu atas pakon dari Gusti Allah suruh patabar kanjeng Nabi Muhammad kanjeng Nabi jak pun malaikat Jibril beda salam dari Gusti Allah mek pola ajudan kasokan cak pun gunung-gunung bentuk-bentuan pada dia emas parang dia keajunan nah pada urang kanjeng ampun sapora abdina bengok kenyang saare lapar saare mun kenyang abdina syukura ka pangeran mun lapar abdina sabar tepak ka kanjeng Nabi wow mun tepak ka Muhammad kanja mun parlo ben bedi-bedi na malaikat aneka bukti jak kanjeng Nabi nikah lakar pakon jak nyari ning dunya lakar kasenengan jak cari dunya sakejak tak kira abid budak engki kadang beda si petong polo beda si belung polo kadang dengude kayak dengude makanya dan gula ada kandaan sarang kejas atir makin banyak tahlilan gitu ki banyak orang mati maksudnya cek tak pagi bukan agak tengok nyon sabora Ustadz Masyhuri kata NU kan ki buru nyambut cek ki buru saya nyambut ternyata sakit ceki tak tinggal omor bodoh kanto nengi tang betang cek pon kula reng tak oning perak kuni caretai lastare abajeng namanya mana abajeng hadiah imam maka dinto bantuan rumana ya tore deeran sampun ke panika ngereng kator seteja tidak nah saya imam nikah ada juga keng nunduk kan karena tak tuli mulai mbak ngereng ke tak nyaut ke ngereng ke bila teng gua tiga lombor bu jadi buru nyampe lagi majid nyampe lagi hadiah ki buru aneh kasih asar yang itunya rogi banjir dengan rogi
Di makan ngereng parangi ilmu ben Gusti Allah, parangi ilmu so Kanjeng Nabi. Bakna apa aboy di andikna bakna, hartana, nyabena, anakna guna aki kanggo akhirat. Mau nang itunya, masya Allah. Artinya sekecek rogi. Nah tak masuk saat semangkin, rengnya mana pun parangi anak racike anak ben Gusti Allah, maka nyaun sabora, mun bisa anak cek perak ke liburan malolo ika antos. Anak nikah kotu usaha aki beremah sekira-kira ketika bungaan pagi ning swarga. Makanya ben Gusti Allah ada bagi ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga abakna, jaga keluargana, jaga anakna, cek sampai nyeper ke apoy neraka. Muka-muka subuh ngasih nyeper pagi itu. Langsung ada ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Si paling terakhir. Ini sering tengku lama ada Pak kompolan tikel ulang-ulang. Sebagian orang samangken, sebagian tak satu jena. Ngukor kasuksesan anak nikah lebet harta. Bila pun banyak tunyana, banyak andikna berarti sukses berarti. Nikah zaman samangken, elkung tahun ini kan jago. Jadi ini elkung nikah bila ampun anu fulan, andi anu sanikaan, andi anu sukses saja nikah. Keng nyaun sapora, dan gula perak kun mau ninga. Beda situng orang nikah profesor doktor ampun. Dalam pikiranna saya kocak anak sukses nikah, anak saya belajar ke luar negeri, andi pangkat tengki, andi goji tengki. Jadi saya kena ben orang nikah yang dikejar, engkau tang anak sekolah anak tapi kau ke luar negeri. Engkau tang anak kau andi lakoni luar negeri. Karena nyon samora luar negeri ini kakak di Amerika, $1 gaji $1 pada ben 15.000 kanto. Jadi artinya tengki kasak gaji. Jadi mana bikin tobo ada orang andi gaji 3 juta pun tengki, kasak 3 juta sakoni. 300 juta, 400 juta gaji kasak. Di mana ben orang nikah, engkau tang anak kau tu odik ning Amerika. Ampon, didik putrana. Sekira-kira teti orang sukses ning Amerika. Alhamdulillah sukses. Sampai ngarang buku kan. Nikah profesor dokter nih. Banyak atau YouTube beda kan. Ngarang buku cara atau bekiat supaya anak bisa kuliah di luar negeri. Karena nikah kesuksesan dia. Pon banyak buku na beredar. Apa mak ben Gusti Allah papat deng ibu diare. Orang nikah si andi anak telo anda laki telo an laki kapi itu. Kok kapi di luar negeri. Nah karena cuma kareka duaan ben binina, ibu diare akati sigila tambah area tambah sepo tua akhirnya binina sakit. Sakit kiba ke rumah sakit, sapon apa are ngamar tak tuli pada perkembangan, akhirnya sebini ngocak kasih laki, Mas, tore potra nasi teloan kasak soro Paleman dari Amerika, kaula ngabasaki kabadaan ampun acara tak dukaan yang itunya nih, ma oleh oning ka dan kula beleka, ma oleh kula itekuk jenazah dan kula bentang anak, telepon ka itu anak saya pertama, dong, engki pak, mulai nak, beda pun apa pak? Arya bakna ya ibu na di rumah sakit ada lah pesana tak nyaman ibu na cak nala tak duke ngucak kan saporana pak ani kagula pak rapat beda proyek raja nih pak tetian nih pesi raja nih pak ani kamun pas kagula pas Paleman dikian gagal nih proyek nih tuh ampun nih pesi raja nih saporana pak coba kalik pak tanda anak saya pertama telepon ke alek na marah cong, mulai cong, ada kakak tak bisa mulai. Bener apa pak? Ayah bu na sakit bener. Bawa kau lah puri tarema lako nih pak. Puri tarema lako nih kak. Jadi, ini kamu pas kau lepas Paleman dekian, ceknya mana kau karyawan anyar, deki kau lepas pecat dekian. Coba ke alek tuh kan apa? Akhirnya alek saya terakhir marah cong, mulai cong, ibu na sakit nak. Ngocak. Ini kau lepas pana ujian makin pak. Mun pas kuliah ke Paleman nih kata gagal ujian kuliah dekian tak bisa nerusaki kuliah nih kata. Nangis sepak nak kata. Arya ada saya bisa mulai. Nyarembeng ibu nak kata. Nyarembeng kapekian akhirnya pas atinggal umur. Saampun nak ibu nak atinggal umur anak situ nggak ada si mulai sekali puru pas nangis. Arya benih kesuksesan. Arya gagal. Jangan kok mik sukses ria andi anak area andi pangkat ria andi gaji sariaan ternyata ada kakak nol kapir kakak ada gunana dia karena engkau saya tahu
al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu, swargana anak bening epuna, mun pas ada anak sing tinggal ka epuna di emas swargana. Lepas di emas ka swarga. Mun ka ibuna belekatan sing ngandung tanda nyeting ka jenazahna belekatan. Nangis kali. Area benih kesuksesan, benih kesuksesan. Jadi akhirnya mereka banika langsung nelpon dek kabar cetakan, kalak buku jera benih orang sukses nggak ada benih. Engkau saya ngucap sukses ternyata engkau tibi saya gagal. Engkau anak soki memandang Amerika, teng ada gunana, membas tak bakti orang sepona. Lala kalak tarik buku-buku nak ento pas mereka banika bungkona jual nengi kota, akhirnya pas mulai kat hisa itu, melenengi hisa, ajar ilmu keagamaan, akhirnya pas atemu kalau ben anak si sukses, ternyata cuma benengi tubuh kanjeng Nabi, awaladin solihin yad'u lahu, ternyata anak soleh nikah, anak saya pecing atu kiring sekolah. Dia ada gunana nyon sapora, mun perak kun soki, sasoki-sokina pas lopa ka orang sekolah. Soki ka soki-sokina orang sepona pati tibebu sobung kunana kayak itu. Ternyata kayak itu konsep selakar asli dari kanjeng Nabi, orang si sukses tidak dinto orang si abekte ka orang sepona ben lebur atu eki dek orang sepona. Ti muka-muka beten kula sareng ajuan saja muka-muka pana keturunan si soleh-soleha si mapunga dek ka beten kula ajuan saja etunya alam barza kong langkong paki arang sareng apolong ning surgana Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Sekali toh sebisa toraki kurang lebih nanyun saporah saagung-agungah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.